Chikard. Kumpiyansahan mo daloy. Kumpiyansahan mo daloy. Maragi buya na. Local Enduro final. Wow. Local Enduro final here in Underborn Open final. Underborn Open final here in Colombia. Sultan Kudarat. Hello. So, doon sumonton, birok, klak, kahit sampuang. Doon sumonton ako na. Birok on second. Wow. Kahit sampuang ikaw-bat. Tuwara ng lupa na. Hala ka ng lupa na. Whoop. Wow. Hoy! Sumipyat. Ala. Klang na ang second. Wow. Grabe. Darra. 85 local Enduro. 85 local Enduro. Wow. Grabe manglupad. Magdaan lang yan si Rene. Grabe manglupad yung mga nilbunan eh. Palindo tayo setup. Nakauna Porto sa racing team. Ikatulo ang Pristine Racing Team. Bukidnon ikaduha. Nagkaduha lang sa Bukidnon. Wow. Objection. Pagkatapos ang 85 local Enduro class tayo. Tuhara. Wow. So, dos monton. Klang aja na sa likuran. Pero kontard. Wow. Ala. Wow. Grabe kanindot kalaban ay. Kaya sampuang yapon ni kapat. Halak ka! Oy! Up! Wala na kuha. Dos monton. Napot si Birok sa likod. White flag. Halak ka! Napot si Birok sa likod. Underborn Open class. Wow. Halak. Oh. White flag. Wow. Up. Allah. Objection! Allah ka! Up. Klang. Okay, klang yan. Si klang yung una ni gawas. Si klang yung una ni gawas. Ala. Wow! Woo! Grabe. Pero ang third. Chikard. Kumpiyansahan mo daloy.